Lagay na natin guys yung yung gulay guys. Unahin muna natin itong okra guys. Ito guys, okra. Yan. Hindi ko na pinutol kasi ayoko yung putol-putol. Tapos ayan. Lagay na natin yung okra. Gusto ko kasi sa okra. Tinimplahan ko na to guys ng asin. Kagi. Tama na yung lasa guys. Saka ito guys. Yan. Mustasa. Lagyan na natin. Mustasa nilagay ko. Maraming mustasa ho. Gusto ko kasi mamaya kunti na lang yan guys ng mustasa. Mustasa nilagay ko. Ayan na guys. Tapos guys, itong sinigang sa miso. Dalawa na bili ko kasi ayaw ko ng sinigang na hindi maasim guys. Gusto ko yung maasim talaga baw. Budbud na natin yan. Tapos itong sili guys para sabay-sabay maluto. Yan. Yan na guys. Sabay-sabay sila maluto. Para natin yan guys. Yan na guys.